Ove godine je Netflix objavio svoju verziju romana Pod tuđim uticajem. Još dok se snimao me nije privlačilo da ga odgledam zbog izbora glumaca. Ne volim kad se menja istorija i prikazuje nešto što nije bilo. Po ovom filmu engleska aristokratija pre više od 200 godina, to jest čistokrvni Englezi, su bili crnci i Kinezi. Zbog ove modernizacije u vidu likova i zbog Anninog stalnog obraćanja kameri, ovaj film je dobio loše kritike. Nakon izlaska filma vidjela sam jedan zanimljiv osvrt na njega i to me je zainteresovalo da ga odgledam, da vidim da li je sve kako piše u tom osvrtu i jeste. Kako se ne bih prepustila osjećanjima i opisivanju svih izmena i nepravilnosti do tančina, sačekala sam prvo da prođe nekoliko dana, malo više dana od gledanja filma do početka pravljenja videa o njemu. Film nisam uspjela odgledati iz prvog puta, jer prilikom prvog gledanja sam već u nepuna 4 minuta 3 puta stavljala pauzu i smejala se. Nešto od muke, ali uglavnom je to bio iskren smeh. Vidjela sam da od gledanja nema ništa, da ću se smejati sve vreme, pa sam odlučila da sačekam nekoliko sati. Ostavila sam da se moje osjećanja slegnu, da se pripremim psihički i kasnije uspjela da ga odgledam do kraja. Dakota odlično glumi, ali Netflixova Anne i Anne iz romana Jane Austen nemaju veze s vezom. Anne iz romana je jedna tiha i pametna osoba, dok je Anne iz ovog filma psihički jako čeljade koji naginje boci. U filmu ona je i pripovedač, te ima dosta gledanja u kameru, obraćanja kameri. Nekad je to okej, ali nekad je kao šta im je ovo sad trebalo. Frederik iz knjige je naočit, šarmantan, muževan, stasit, prelep, dok Frederik iz filma liči kao da ga muči čas proliv, čas zatvor. Sve vreme se muči nešto jadan, stiska se, tako da u jednoj sceni na Anninom licu vidimo da ona prema njemu ne gaji nikakvu simpatiju ni saosećanje, već vidimo onako gađenje. Lik koji je pretrpeo najmanje promjena i koji ne samo da je gledljiv, već i savršeno dočarao ulogu, je lik mlađe Annine sestre Mary. Ona je svetla tačka ovog filma, ako ovaj film može da ima neku svetlu tačku. Ne sviđa mi se što se u filmu ne spominje Bog, već se insistira na kosmosu i vasioni. Teško da su tada ljudi išli samo par puta u crkvu, ono, baš kad moraju, da su se oslanjali na vasion i kosmos. Još manje mi se dopalo što se Lady Russell iz filma nije udala, jer ona je tako voljela svog muža, niko ne može da ga zameni. A i Evropa je puna javnih kuća koje ona redovno posećuje. Jedan letak sa jednom takvom turom po njoj znamenitim kućama stavlja u Bibliju dok sedi u crkvi i pretvara se da peva i da je zanima ceremonija koja se dešava. Takav odnos prema religiji mi je krajnje neumesan. Mogli su napraviti modernu verziju koja se dešava u savremenom dobu i tada bi im većina stvari, većina grešaka iz filma bila oproštena, možda, verovatno, možda ne od mene. A ovako je film koji možete slobodno preskočiti, pogotovo ako ste ljubitelj romana Jane Austen. Gledljiv jeste, ali zašto ga gledati kada postoje još 2 verzije ovog dela koji su mnogo bolje i vernije knjizi. Blagodarim na pažnji, uskoro vam pričam priču i za druge 2 ekranizacije ovog dela. Zdravo!